Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil huda wat tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina toma-toma lebiku sila surah salam malebiku segenap pemirsa Ande Gurutta Channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rimun ripurata masam pejasu mabir jama pada angka paki gune waktu ta untuk tudang mengkalingai maguri ayat-ayat na puang Allah Ta'ala. Andang itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cara masubuh. Mamagi-magi kadirat tayewe tudat tayewe angkai kuritu rilolo ngiri uranuna pong Allah Ta'ala. Nah sebab maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangqada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang berangkat ke masjid nigi-nigi lo masigi degaga nak katai sangadina untuk belajar kebaikan maguru agama na pong Allah Ta'ala, kana lahu ka'ajari hajjin tamman hajjatuhu. Maka yana tu tahu lolongangi apalang pada apalan atau angke minri papule pakasiwe haji suku apalang hajina. Jadi tudat nyampa iwe di tonatullah mastor detona lagi daftar tunggu bertahun-tahun, detona salai gampota salai keluargata nikia insyaallah atau atitai dendre atau tamelo joklar masigi tayewe ilahi anta makasudi wa ridhaka matlubi digaga wakatai sangadina riora nuttapuang nariko angka pacara masubuh melokat tuda mak guru agama tapu. Insyaallah napaki apalangi puang Allah Ta'ala pada apalana topa pule pak kesiu yang haji suku hajina. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia meloe ialah palisa waktu dilalana kesempatan malabi ewe. Kasih di hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai qolilalna sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Paupole di panguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iwe hadis iwe rampai-rampai di antara sekian banyak ampe kido malabina madicina atau matapak ewe dilalani hadis sawe angka tallu
ampe kedo na tau matappa emelo ipakatajang. Tiga na yaro nomoro sidi. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, nigi-nigi tahu matappari puang Allah Ta'ala, matappari asrimundina puang Allah Ta'ala, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Tarulaloi maka ada deceng, maka ada tongang, iariga mamakko bawan nih. Agak kata nih hadis ini. Nomor si di maka deh. Ia tappa ripong Allah Ta'ala, tappa asuni mondri. Angka buktinya dalam bentuk perbuatan. Nah, sebab memang ia tappa dena pita mata secara langsung, de neng kalingai do cili secara langsung. Dena pada narekurokon nasalangi. Anta'budul antashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengucapkan dua kalimat syahadat, masyahadat kini tamata nang kalinga do cili. Ipapole sampajangi pada denre ini tamata. Apa susah ki siratu sabu karena Allah, mapitara ki sakat harta nita mata. Watasumu Ramadan, namo menir puasa termasuk ibadah sir, ibadah rahasia. Nekia ciri-cirin atau mah puasa wa dinita mata. Mutoki manda subuh detu manda detu minum. Watu hijul bait mendre kisampu Baitullah pas kalibu rukun nasalang laksanakan ibadah haji mana satu ni tamata. Na yatosi nare ko tappa rukun na tappa ri pong Allah Ta'ala tappa ri osrimon rideni taimata secara langsung. Naikia angka buktina dalam bentuk perbuatan. Iya natu nakada nayakini ahli sunnah wal jamaah maka daya sange tappa menyangkut tiga hal. Tasdiqum bil qalbi, diyakini, dibenarkan dengan hati. Wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, nampaga ulan roale. Makuni rotappa dekna kada ukumi bawang ilalang atita mapatongan nikia perlu dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Nah salah satu bukti nama matappa kiri pong Allah Ta'ala, matappa kiri osrimondina pong Allah Ta'ala, falyakul khairan, tarulalu ki maka ada deceng, maka ada tungang. Agang katana nariku matappa kiri pong Allah Ta'ala, matappa kiri osrimondri, tajagaiwi lillata, tajagaiwi ada yang masue okotimutta, nasabak berkaitan si bawa keimanan tappa ilori pong Allah Ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga na tu makada berkaitan. Dari koi buka-buka kurangnya ritujuna surah Qaf ayat 16 kade pong Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana, pura upancaji wirupa tawi, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, wisangi maka da aga nak bici-bici kang okuatinna, maka la de wisang aga nak tukang okuatinna, wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid, nanya macawe ka rialena daripada ur pasepi tiga rona. Iya na yakini to matappa ewe maka dah iya rupang Allah Ta'ala maka la dak masaronisang
angke nak bici-bici ka oko ilalang atita. Jangankan ia rona puada lillah masu eko timutta matto lagi oko atita nisa puang Allah Ta'ala. Jadi nareku matapaki maka dan kapuang Allah Ta'ala berarti matapaki maka dan nisa puang Allah Ta'ala ada na lepakan lillah. Jadi perlu ijagai. Nampak na lanjut kasih puang Allah Ta'ala maka dah iz yatalaqqal mutalaqqiyani ingerangi maka dah angkatu malaika dua malaika utusu untuk jagaiko anil yamini wa anis shimali qaidun cik ditudang ia ada cik di malaika munro oko atau ta cik di munro ko abiota. Wa ma min qaulin illa ladaihi raqibun atidun nasapung Allah Ta'ala. Aga tugas ni malaikat. Salah satunya naseng wa ma min qaulin. De gaga silap pamu ada. Tidak ada satupun kata yang terucap di bibir kita. De gaga silap pamu ada lapakan lillah sangadinna illa ladaihi raqibun atidun sangadinna turi angka malaika awasiki turi angka malaika jagaiki siap catai aga pura ipau raqibun atidun angka tu biasa nampau anak sekolah tak maka ada malaikat raqib malaikat atid. Itu sebenarnya bukan nama malaikat. Jadi raqib itu adalah sifat malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga kita. Begitu pula dengan atid. Raqib artinya selalu mengawasi kita. Atid selalu hadir, tidak pernah alpa. Jadi dia gaya sama kada istirahat itu dulu kapal pengawas. Atau makada nareko tulah maka cubu-cubu nule dek tiga agar de tatta itu yang kaya raqibun atidun aga tugasna na cata de gaga silap pamu ada na puada lillah sangadina na cata malaika. Jadi nareko matapaki maka dan kapuang Allah Ta'ala matapaki aku malaika na puang Allah Ta'ala maka dan nisang na cata mana malaika pura ipau nareko matapaki aku riasul mondina puang Allah Ta'ala matapaki makada sininna ada masue oko timutta musti ipertanggungjawabkan mana ngimatu oko surimundri. Dalam riwayat yang lain narampe Nabi ta makada oko romato surimundri anrata hisab de nairul salaiwi anrata sangadina pura pi itanai apa pasal. Nah salah satu pertanyaan yang muncul pada waktu itu anjasadihi tentang watak kaletai aga pura napagau termasuk di mutta aga pura napau. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar gambaran perlu kimakutana makada siaga jero eganna kata-kata ada ipau taroni lalan atas sisiwan ni apa pura ni nang ipaham makada sininna pali ada ipauwe na catamana malaika melo mana ipertanggungjawabkan matu. Jadi siaga egan na kata-kata matu melo ipertanggungjawabkan. Siaga egan na ada na cata malaika pulih ko timut termasuk sesusiwan ni. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkasi di penelitian pura malai sara taliti bilangi siaga eganna kata-kata masuna puada lillah lalana sesusiwan ni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aronewe jolo siaga eganna kata-kata nan puada arone lalana sesusiwan ni kurang lebih 7.000 kata-kata sehari semalam dalam 24 jam. Itu sebuh. Nah itu sih di makun raya siaga bu urone nangi pitu sabu ya
Iko ini makun raya nasa ngero penelitian ngero kurang lebih 20.000 kata-kata. Jadi beda 10 talu 10. Jadi dalam hal berkata-kata iya sih memang titi makun raya. Jadi bahasa halusuk nak kapangi hasil penelitiannya pada nasangnya nangnya maka ada menenak memang titi makun raya ni aran. Tapi ya si maka ada dena mereka agak menenak nari koyang moro nangnya kata-kata di cemo na puada mereka agak iya ni mina majan nari kutumunan nak nari ko bukan kata-kata yang baik dan yang ada tungang. Iya nah melo pertanggungjawabkan iya nah melo ya lasar maka ada pekoi batewe pakiguna iya lilata pakiguna iya timuta serekuam mengiiro kata-kata masue na cetae na cetae malaikat adalah kata-kata yang baik. Nah sebab melo mana yang pertanggungjawabkan. Nah di dalam bulan suci Ramadan ini sebenarnya puasa yang kita lakukan selama ini itu melatih kita, melatih lidah kita untuk berkata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk. Puasa tanah latih ia lilata sarikuam mengijagaiwi narekumelo ki mabicara magi nasaba iero narekotuma puasa de na yemi bawa maka da itaha de tumande de natuminu nasaba itaha tui ia tui mutta sarikuam mengi aja nak balik aja nak gosip aja nak pitan ne tahu. Nah sebab ipangi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi dalam riwayat Imam Bukhari maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulaz zur nigi de nasalaiwi nampajaiwi maka da ada de na tongang wal amalu bi yarga pagau ipang kau kang yang didasari dengan kebohongan falaisa lillahi hajatun dena perluang ipang Allah Ta'ala fi ayyada ta'amahu wa syarabahu namo maniha angkai mapuasa na tahang alena de nandre de ninu ne kia de na tahang timuna untuk maballe de na perluang ipang Allah Ta'ala puasana aga katana de napakia palangi puang Allah Ta'ala puasana atau mapakwe de tu na batal puasana nalami apalana puasata nina tu nakada Nabi takam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas siari-ari ga egan atau mapuasa de gaga na lolonga polio ko puasana sengadina liwasa bawa si bawa dekang. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Narima kona naro rilalana ulan ramalang ipaki gune lilata untuk maka ada cing. Tegana di antaranya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nereko ibaca ni tasigeso tasik di jus seso. Ai malisa ni nang yang rupitu sabu kata-kata malisan ibu nang ero 20 sabu maka ada sekian dipakai untuk membaca ayat suci Al-Quran. Nah palana nareko tuma baca Al-Quran pada ipahani maka ada de naik hitung per kata dihitung per huruf satu huruf mendapatkan satu kebaikan mendapatkan 10 kebaikan nariki pong Allah Ta'ala ipakai masih sikri lilata ipakai beristighfar memperbanyak beristighfar nareko makoni bateta pakiyune lillata insyaallah salama kipole ko pitanana lillata matu iya salama inang irpitu sabwe 20 sabu insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama berkata baik atau lebih baik diam. Jadi malabbi mamakkoe daripada harus berkata-kata narikutannya ada tuh ngemelo ibu ada sebenarnya iwe akatani hadis ewe angka matu itu pura napasa ngatoriolota angka tu papasan na madari
ialah elok-elok maka da ula wengi mamakko salakai matte ki nasi tinaja to ngapina ripu ada pada mentinangnya kada matte ki si tinaja to ngapina ripu ada narekotannya to kang melo ipu ada amakko bawani. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktin atau matapai ri puang Allah taala, matapai ri asurimun ri puang Allah, asurimun dina puang Allah taala, maka ada si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia menghormati tetangganya, taruh lalui napakalabbi bali bolana. Jadi marepak moyang kelinginya ningkia dia nama rigaga marepak yang peringarangang nasabak malaikat Jibril lagi malalisu ukuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paringarangi tentang pentingna bali boleh. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam mazal Jibril yusini biljar angkai malaikat Jibril malali su paringarangi ka tentang tetangga hatta zanantu annahu sayuwarithahu, sehingga saya mengira bahwa Jibril akan datang membawa ayat perintah dari Allah yang memasukkan tetangga ke dalam golongan yang menerima harta waris. Unru pentingna kedudukannya telah bali bola bagi kita umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran angka matuina rampe pung Allah Ta'ala tentang bali bola. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat tupurata na peringaran pung Allah taala untuk sampai pasewai pung Allah taala muncul perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka di pung Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sampai pung Allah taala andrange pakanjaki batemu mapasewari pung Allah taala. Wabil walidaini ihsana, andrange pakanjaki asisung pengamu apd ceki ridua atau pajajiata. Wabidil kurba wal yatama wal masakin, uko keluargata anak yatinge pakir miskinge, wal jari dil kurba wal jaril junubi, tetangga kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Pakutanana sebelum kita lebih jauh tiga je asa tetangga, tiga je asa bali bola ya sidap pe bolata batasannya ya sangi tetangga la tu tenro ya marepa yang kalinga maka da iro ya sangi batasan bali bola 40 rumah dari segala sisi. Jadi 40 dari Poliolo Mondrina sebelah kanan sebelah kiri. Niki maka dati madupa-dupang pak tau pandritata jalokan batasanna sang bali bola. Angka tu maka ada 40 rumah dari segala sisi. Jadi kira-kira 10 yolona, 10 mondrina, 10 kanan, 10 kiri. Angka tu pandritata maka ada iya ya sang bali bola batasanna bali bola. Iya tu turi we mak berjamaah rutin. Iwe mak berjamaah subuh. Jadi si kira-kira ya tu iwe mak berjamaah subuh ku masih kita ya ko ni ro sekitar batasannya ya sang bali bola. Niki angkat tu pandita maka deng. DJ tugaga dalil mata jelaskan secara rinci tega batasannya ya sang bali bola. Sehingga kita kembalikan kepada urf, aga ya sang urf adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Nasabah angka kaidah fikih maka
Al-urf haddadu ma lam yuhaddidu bihi asyar. Adat kebiasaan itu menjadi pembatas terhadap hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Jadi dia gagal secara rinci syariat jelaskan batasannya bali boleh, sehingga kita kembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Pada ini kui dia kada tiga biasa tetangga bali bola, angka bali bola macawi, angka bali bola mabela. Idi mani tegi melo tak katani pandapatna. Nei kia parlui ipaha batasanna bali boleh, aga pentingna iro batasanna yang seng bali boleh, karena batasan tetangga itu menyangkut terhadap hukum hak terhadap tetangga. Nasabah itu hak na bali boleh madu padupang. Nariku bali bola ta iro salang termasuk ikarabat masih jitoki mak beli bola toki salat tupa, berarti angkat talu tu hakna. Menurut si hak sebagai muslim, hak sebagai keluarga, hak sebagai tetangga. Nah itu sih nare tu mak beli bola de tu na tu masjid ning kia selang, berarti hakna dua, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Ning itu sih nare tu mak beli bola ternyata si jita ternyata selang hakna sidi hak sebagai tetangga. Parlu mana ya le hakna ya ro. Yen tu ampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nare kumanna sunasui nang kamasagina nang patujui bali bolana. Nang utama kang ngiro nangi macawe masih di topi salat topi. Nare kong kalabina ye siro nangi ro. Iya. Yang kadang kasih di waktu nagere bembe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manasui bembe maka dai pura ni kata bagi beli bulatan pudang benena maka dai pura mana ni maka da tani gere jole tingarang-ngarang gere angka amamu paya lupai nang kada lai angka tungamu padi pani bawa sidi maka dai Nabi tamagi di tabawangi nah kada Yahudi nah kada namun ya tu tabawa tui sebab ma beli bola ki engkau hakna sebagai tetangga untuk ma PDC sebagai tetangga. Jadi maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza tabakhta marakan fa akthir ma'ahu. Nari kumana sunasuki tapi gai lalu wena masuna tapala bila biwi nampa tabawa beli bulata wa bisu minha bima'rufin, bawakanlah dia dengan cara-cara yang baik. Sebaliknya, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu alladzi yasba'u wajarahu ja'iun ila jambihi. Tanya tahu kali putapna nareku angkai okkobolana masso si bawa keluargana nekia angkai bali bulana maliwasang nasabak digagaw dinandre. Okkoye jamaana nur tarbiyah de toga kakapang si kamput tama kada maliwasang gara-gara digagaw dinandre. Ya momi ga makada maliwasang ni dinandre deninu nasabak de panabuka tahu. Jadi itu gagal makuro. Niki yang narekomelo ipahami iwe hadis secara kontekstual, secara mana maka de nariku angka kita ripa pedalle puang Allah Taala. Sementara angka bali bola dalam keadaan kekurangan, tidak hanya dalam hal makanan, apakah itu dalam hal kesehatan, pendidikan. Nah denai pasileleng bali bola maka najinna kimatu pakutana oko surimondri makiru apalagi nariki asagenang waramparang pong Allah Ta'ala sementara angka bali bola macawe dini paratika dini pasilelai angka tunasa pong Allah Ta'ala oko kurang melebihi maka deh wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, di dalam harta mereka iweringi waramparang kalau dia waramparang di dalamnya iro waramparana hakul lisail angkat hakna tau kasih si ia mangilawi wal mahrum angkat tu hakna tau kasih si dia nangilau. Jadi angkat tu tau kasih si artinya mengilau belo bantuan angkat tu kasih tau kasih si tau para lelu tau kekurangan
di napitangi kekuranganna, napi malengi mapalae. Nah ini juga berhak untuk kita bantu, kita kasih dari ku memang angka asa ginangan na wiriki pang Allah Ta'ala perlu ipaham kada angka tu hak na ukku tu na titipkan pung Allah Ta'ala melalui ukku ini perlu ipalatukan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga-pi bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Aja lalu kigaga pat diri bali bolata. Apakah itu ipat diri batinna atau ipat diri secara fisik? Apakah itu kita melukai dengan perkataan atau perbuatan? Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahi la yu'min ikatallu napakuli Nabi ta. Demi Allah tanya tahu suku tapana, demi Allah tanya tahu suku tapana ikatallu nasa Nabi ta. Niga ya roh mangkutane sabaya niga esurona Allah Ta'ala. Maka di Nabi ta allazi la yu'min jarahu bawaikahu. Yang hari itu tahu angka bali bolana di gaganya menna, di gaga atananganna bali bolana nasaba pappejana ku bali bolana. Sidi riwayat narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akada angka tahu ahli ibadah makanja pak kesiwenna makutani sahabat makada esuruna Allah Ta'ala anna pulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu angka kore pungal esuruna Allah Ta'ala makunrai maka gala mak kesiwen masam penyapen ni mapuasa nare kuasoi maka gala mak kamaladeceng maka rajin masumba masidekah nekia si di membawang waktu di jiraniha bilisaniha maka lah dapat diri atinna beli bolana nasabak lilana magalak curi tajai tahu pitanna tahu nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli nar de ganga de cinna itu ia natu yasang isa neraka. Maka da sira sahabat surana Allah Ta'ala angkatuh si dimakunrai tusallil maktubah ya sampajana iya to min parlu wa tasaddaqu bi athwar masidaka iya to min parlu wala tuzi ahadam minha nekia dega tahu napat diri atinna menyemamanang si sumpungan na bali bolana sinin na bali bolana magulucan ne cerita de cemanang dejek ganang katau napat diri atinna. Nah kada ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia min ahlil jannah ia natu isa suruga. Jadi jamaah subuh namun paling standar mi pak kesiwetta secara pribadi nekia makanja ya susumpungat daripada pancaji terutama bali bolata maka tolak dak na purjo pung Allah Ta'ala dibanding mega pak kesiwetta secara pribadi nekia masalah hubungan pada pancaji itu na purjo pung Allah Ta'ala makanja sah nareku makanja ipak kesiwetta secara pribadi nekia makanja ti asi sumpungat pada pancaji. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sidipi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu nigi matapari pong Allah Ta'ala matapari asori mondri tarolalo ina bakalabbi tamunna napakalabbi tonana nereko tanga-tanga ini jamaah ini nur tarbiyah terutama ibu-ibu menyangku hadis ini maka mana kanjak maka mana ngaca pakalabbi itamunna pakalabbi tonana insyaallah tiga natu maka dia kuramalangi nampe 20 puasa jaji mana ni bepana iya kuramana ni maka cantalur purni ni mabe pa bu alhamdulillah aga katane ro aga tujuanna nasabak melo manang pakalabbi itamunna nistangi makanan reko pura malapate waktu asiarangi mega totamin re boleh paralu ipakalabbi itu nama decek iya mudah-mudahan napuri pong Allah Ta'ala terakhir angka si diriwayat melo ialah kesimpulan mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran menyangkut memuliakan tamu. Maka kadang-kadang kasih di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ini yang kada oko ilalat
kitab Sahih Bukhari dan juga saya temukan di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan penyempurnaan akhlak terhadap tamu. Maka kadang-kadang di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tamu angkat tamuna pole Makkah muhajir. Jadi ya Nabi ta mudah ni benina. Maka da angkat tamu. Tapaka lebih tatonai. Betuangan na miloi pandre atau aga. Maka dia benina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dia gaga. Dia apa gaga mari gaga. Maka do ya taruh ni balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loi podangi sahabat aku masih gi. Puluh-puluh sahabat aku masih gi na podangi maka dah. Sahabatku angkat tamu ni game lotane pakalabi. Taku angka mana ha si di sahabat Ansor pindre di mana maka dah iya apa suruh Allah Taala. Ada cocok ni tu balik. Jadi ronangi sahabat Ansor pindre di mana lisuni. Podangi bainena. Maka dah sayang adakah? Jadi ini kira-kira ko bahasa tadi maka ko bahasa kekinian kan. Adakah? Betuangana angka gatu di angka gatu pura tapas sedia. Nakada benina ada sayang ada. Nakada oh cocok ni tu. Angka tamuna suruh Allah Taala tapakala bimelo itona. Nakada benina julu-julu deng. Sengkasa dia untuk anak tami bawang si polo mi roti namo ini de tona ganna na melo kitin dari matamu pikoni jarana na kada wah taruh nih tarima bawang nih na kada pikoni na si polo mi roti na dua kite mangkala leto tu na reko tamu tabawat mandre de tande na kada gampang sedia bawang nih tarima kode wah tapa mengerti to ini nah kadang ke rumah tu kode. Jadi lisu ni masam pejangisa pure masam pejangisa na bawa ni tamu na lo bolana. Atau nama decek mak bicara ndio cinampa. Pure mak bicara cinampa ir punah na bola nak jeni lo kepici-pici i palanna aga koke pak jenengan. Jadi pegang ke lampu aku. Nak kepici-pici pak jenengan mak mau nak kepici na tapa pet deh. Wah tapa mengerti ni bene nak kode ni ya. Engkau ni masuk boleh lalang maka ibakina dua panne isa na bakina si dia panne angka isa na 10 roti si di panne kosong iya panne angka isa na natari o koyolo na tamuna iya panne kosongin natari o koyolo na lakaina jadi napa ni maka da lakina ma nuji mapatangi ta masih jadi iya tamuna na masih ini punana bola nak jatuh ni manyamu manre menyawana tamue na senyale na mandre si bawa punana bola menyamatui nyawana punana bola pura na pandre tamunna timpa isiange pada ye timpa ni siange loi mangulu ya na sahabat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pagaga na pau tapa makadami mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatku maka ladda na purio pung Allah Taala ia tunange pangkau kamu si bawa benemu untuk terima tamuku magini sangi pung Allah Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabak turungi ayatna pung Allah Taala angka ayatna na paturu pung Allah Taala angka toko di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 di akhir ayat maka di pung Allah Taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah lebih napak diolo itamunna daripada alena namo mani alena maka la na perluang iro andrewe si bawa keluargana nih kia napak diolo itamunna wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nigi jagai wi alena pole oko seke fa ulaika humul muflihun iya na tu tahu mau pak insyaallah na palapi-lapi pong Allah Taala mancaji kita mau pak rilino labi-labi pari asur mondina pong Allah Taala jadi ia tu palik seke rekek sakka wakka insyaallah aja lalu ta seke kang na ko angka tamu minre bulata na sabak angka tu barakka na pinre na sagurta sekuni pagangke mudah-mudahan apa berkat pong Allah Taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan.
wallahu yatawalla sholihin, tsumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.